The Teliamura Block Committee of Tipra Motha has submitted a deputation over 7 demands to the Teliamura SDM, including the demands of Roman script, village council election, and Greater Tipra land. The ADC EM Kamal Kalai, the executive of Tipra Motha Geeta Debarma, and Mahendra Debarma were present. The Teliamura Block Committee of Tipra Motha has submitted a deputation over 7 demands to the Teliamura SDM, including the demands of Roman script, village council election, and Greater Tipra land under the Article 2 and 3 of Indian Constitution. The ADC EM Kamal Kolai, the executive of Tipra Motha Geeta Debarma, and Mahendra Debarma were present. Before submitting the deputation, they had organized a peaceful rally around the Teliamura areas. After that, they had a public meeting in front of Teliamura SDM office. Jacob Borokno Bangla script by Undi Nay. Gabubai concern Kayaway Boabo, Lee Rohaka Kacha City. Othocho, it Pop Borokno script no solution to Banan Bagay, Unisho no Buteke, till today. Tinta Commission Asuka, every Tinta Commission or Roman, Borok Roman script by no Untung Nay, Donovan Abron Nayune, the report submit Kajamay Nubito, government through ticket, government initiative. অথচ আবু তাবুক পর্যন্ত নেগলেক্ট করা যেত ওয়েরেস তাবুক আজকে দিয়ে তো তিনি চিনি মানিক সাহা চিনি রাজ্য চিফ মিনিস্টার বকে বা কনসার্ন খাইওই না আপনো বাংলা স্ক্রিপ্ট বেখলাই দিনি চিঠি আবু বেললাই কেন কক বরক চিনি মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ সমান চিনি বুমান দুধনি সমান অবনো ভাইকে जों কক বরক স্পিকিং পিপল বাইনো কনসার্ন খাইও আফিয়াওই বাকি नु चिठि सिमांखा चिनि কক जों चिठि खायनाय ब्ले नु बाकी जों कनसार्न खाइও खाइमांखा ओ बेलेकन चिन बखाव हार्ट नाखा जों गबानि जस्टिफाइ नायो आबन बखिनो चिनि थ्रु एसडीएम अबते आपार लेभेल थाना निंथु ताबु चिनि तिप्रा सबरसनि गोबां मा अर्गानाइजेशन दं अबनो ति दापे मुभमेन्ट खाइतंगो आबो हाइकेनो तिनि अजगा चिनि एसडीएम डेपुटेशन बहन आबो काइसे बेलेकन चिनि एजेंडा दं तेबो दंगो जगा एजेंडा गोबां बिसिङो ते काइसे दंगो जे अत्र एलाकाव गोबां मा बीपीएल फैमिली दं दुर्भाग्यवशत बरनो प्रशासन ताखै जनिबो एपीएल खलाइतन बाख्या जे एपीएल तनाय बर ताबुक जे बीपीएल तनाय छे तेबो तलो बनि कंडीशन हैछि खेतो कानि सकन करै नक थाइछरि करि पर्यन्त से चिनि बरनकि एपीएल नङितो बजगा जस्टिस थांसो क्या त्रिपुरा राज्य आइन बर थांसो क्या नों जतो जान पॉलिटिक्स नायखें याबले যদি রাজ্যನ ডেভেলপ ফাইনকে পাশাপাশি ও জায়গা 30% চিনি বরক তি প্রাসা দङै दं বর্ণ নং কাইসা সেক্টর खिखलाय আনডেভেলপ ফাই তো नै नों बायके राज्यन डेभेलप फाइनाय अथच दिल्लीनि बिरि फाइ साफाय जागा राज्यन डेभेलप फाइनाय आंगो जागा इकोनो सानाम जों थ्रु मिडिया चिनि राज्य ति प्रासानि कुनु डेभेलप करै ताउ फने बिसि इलेक्शन नং जागिया आ जागा पेननिखे तन जागा ति का हामा नंगिया जारा एपीएल तंनाय र बीपीएल छेबते तला बंगी Huge number of police were deployed in Teliamura on Wednesday on accounts for submitting the deputation in the SDM office. An astounding people has gathered on that day. Reported by Hiranmay from Teliamura, Chini Khorang.